আমি তোমাদের মধ্যে কি জিল্লু জিল্লু আমাকে ভালো করে চিনে রাখো, জিল্লু কাকা। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে সৎ রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর 47 বছর ধরে যিনি সৎ রাজনীতিবিদ করে যাচ্ছেন, তিনি আমাদের মধ্যে আর কেউ নন, শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা এবং তার সাথে আসছেন তার সৎ সঞ্চার মৌলানা উবাইদুল কাদের, যাকে আমরা কৌরব বলেছি। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে কিছু মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের সৎ শেখ হাসিনা। তাকে মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আপনারা কি সবাই প্রস্তুত আছেন? সামনে তো ইলেকশন চলতেছে, ইলেকশনে আপনাদের সবাই ভোট দিতে হবে। আর হ্যাঁ, সিলেটে কিন্তু এখন বন্যার একটা আবহাওয়া এসে গেছে। নৌকা ছাড়া কিন্তু কোনো গতি নেই, নৌকায় ভোট দিতেই হবে। আর হ্যাঁ, কিছুদিন আগে লোকেরা বলা-বলি করতেছিল যে শেখ হাসিনা নাই, শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে। শেখ হাসিনা পালায় না, শেখ হাসিনা কখনো পালাবে না। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে কিছু মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসছেন মৌলানা আব্দুল কাদের, যাকে আমরা কাউয়া কাউয়া বলেছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। কেমন আছেন ভাইরা? মুরব্বিরা কেমন আছেন? সামনে তো ইলেকশন, নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন তো? নাহলে কিন্তু বন্যা হলে নৌকা ছাড়া উপায় না। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন ভারত থেকে আগত শেখ হাসিনার কাছের লোক, আমাদের সুপরিচিত ভারতের ইনস্টিটিউট মোদি কাকা। মোদি দাদাকে আসার জন্য সুযোগ আবেদন করে দাদাকে ছাড় দাও, দাদাকে ছাড় দাও, দাদাকে ছাড় দাও, দাদা। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या तुम्हारा पुराना खसाला नहीं छोड़ा? ये दादा तो आ गया, किंतु चार किडनी तो आ गया, ये कैसे जमा? अरे तुम तो बुझ नहीं, ये तो चाह का किडनी नहीं है, ये तो मेरा पुराना वापस है। किंतु मैं तो चाह पीने वाला नहीं है, मैं तो इंडिया का प्रेसिडेंट। तो तुम्हारा पुराना उपज तो दिखाओ। मैं तो चाह पीता नहीं है, मैं तो बल्लम एकदम चाह पीते हो। मैं तो मेरा जानू के लिए एक बाहर कोरिया एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो तुम्हारा गिफ्ट तो दिखाओ। अवश्य ही तो देखा। I love you. ये कैसे जमा? मोदी दादा। जय बांग्ला, जय बंगबंधु। भारत बांग्लादेश अब हमारा है, बांग्लादेश अब हमारा है। हम कखनो बंगाली के दुश्मन नहीं समझ रहे, हम बंगाली की बंधु है। हम बांग्लादेश के साथ रहेंगे, हम बांग्लादेश के साथ रहिए। बांग्लादेश अब हमारा देश है, बांग्लादेश अब हमारी है। अपना जो प्रधानमंत्री है हमारी बहन है, अपना जो प्रधानमंत्री है हमारा बहन है। अब लोग जो समझ रहे हैं वो कुछ नहीं है। हम बांग्लादेश आ रही है, जा रही है, हम बांग्लादेश की सकल समस्या दूर कर रहे हैं। बांग्लादेशेर जन्य हमारा जा कुछ करा दरकार नहीं है, हम वो सब कुछ कर रहे हैं। কিছু কিছু রাজাকাররা বলতেছিল যে আমি কে তুমি কে, রাজাকার রাজাকার। ওরা শুধু শুধুই রাজাকার বলে যাচ্ছে, কিছু তো করতেই পারলো না। আজ পর্যন্ত এত কিছু ইলেকশন হলো, এই তো আমি 47 বছর বাবার মৃত্যুর পর আমি করে গেলাম ইলেকশন। আর
হচ্ছে কি যে যারা রাজাকার বলে তারা সত্যিকার অর্থে রাজাকার না, তারা শুধু শুধুই বলে বেড়ায় আমাকে আমার পদ হতে নিচে নামানোর জন্য। আমার জনপ্রিয় নেত্রীকে অনেক দলে অনেক কিছু করার জন্য অনেক কিছু করছে। শাপলা চত্বরে মৌলবাদীরা মিছিল করছে, বিএনপিরা মিছিল করছে, কিন্তু আমার बहन के क्यों कुछ नहीं कर रहे। हमारा बहन हमारे राज्य, इंशाल्लाह हमारा बहन हमारे राज्य। राम की दुआई है, भगवान की दुआई है। बांग्लादेश अब से हमारी है, बांग्लादेश के लोग हमारी है, बांग्लादेश की बहन हमारी है, आप हमारी है, ये सब कुछ हमारी, सब कुछ इंडिया की है। मोदी दादा तुम्हारा बात तो समझ नहीं आ रहा, बात करो। क्या करेंगे? तुम सब लोग तो मूर्ख हैं, तुम तो कुछ नहीं समझते, खाली अल्लाह अकबर करते रहिए और घर में घुमाते रहिए, और तो कुछ नहीं बाकी है। और बोलेंगे राजाकार करा है, राजाकार तो आप लोग हैं, हम लोग तो राजाकार नहीं है, हम लोग के राजाकार होंगे। मोदी दादा तुम्हारा चमक दिखाओ, तुम्हारा चमक दिखाओ। हम सामने, हम आगे राम की दुआई है, हम आपको बहन के, हम हमारा बहन के, आपका जनप्रिय नेत्री के हमारे देश की ले जाएंगे। সেটা ছিল পালাবে না, ওইখানে ফখরুল সাহেবের বাসায় উঠবে। ও শেখ হাসিনা তো ধরো ভাগো ভাগে, ও শেখ হাসিনা হারাও, মজা লাগে। হারাও। চাইনা ছিল না। এর পরবর্তী